हेलो फ्रेंड, ये निजुक्ति मेलाटी आसी जाजपुर जिला तरफ तो यह 3/1/2024 अनुष्ठित होब एवं 4/1/2024 अनुष्ठित होब। 3/1/2024 नृसिंह चौधरी महाविद्यालय अनुष्ठित होब। यार आरंभ समय रहिबो 10टा एवं शेष समय रहिबो 3टा मध्य आपण जाई पहुँचवा उचित। एवं 4/1/2024 व्यासनगर महाविद्यालय अनुष्ठित होब। एथिरे राज्य तथा राज्य बाहर प्रतिष्ठित कंपनी माने आसी आपको निजुक्ति देवे। या व्यतीत आपण ITI किंवा डिप्लोमा करने चाहूले आपण सेठाकू जाई एडमिशन नहीं पारिबे। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 35ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ITI ଡିପ୍ଲୋମା +3 ଯାହା ବି ଥିଲେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଯାଇ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ 2 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। तो फ्रेंड चैनल को प्रथम थर आसते चैनल टी सब्सक्राइब करदेवे। थैंक यू।